आपका नाम? आशीष नाथ। कहाँ रहने वाला? टाउनशिप नगर, अगरतला। किस सिलसिले में पुलिस पकड़ा है आपको? ये पैसे लेके आने के सिलसिले में जो गांजा पकड़ा उसके लिए। किसने बेचा था पैसा? वो उधर के लोग हैं, मालिक लोग हैं इस चीज़ का, सामान का। जिसका पास से आप पैसा लेके आया है गांजा चुराने के लिए, इस व्यक्ति का नाम क्या है? अभिजीत है, दीपंकर है। अभिजीत क्या है? दीपंकर क्या? शाह। दीपंकर शाह अभिजीत दे। कितनी पैसा दिया थे आपको? 1 लाख। 1 लाख। किसके साथ बात करने के लिए आपको कहा था? उन लोग ही बात कर रहे थे, मुझे बोला इधर आने के लिए, मैं सिर्फ आ गया। और आपके पास में 1 लाख रुपया थमा दिया। और पुलिस कैसे पता चला आपको आपके पास में 1 लाख रुपया है, आप यहाँ पे गांजा चुराने के लिए आया है? उससे बात करके मुझे जहाँ आने बोला, मैं वहाँ आया। और उसके बाद वो कौन है मुझे तो नहीं पता, पुलिस है, लोकल है, वो कौन है मुझे नहीं पता। वो लोग सब सेटिंग करके बात कर रहे थे। कितने लोग पकड़ा गया आप लोग? आपके साथ में और कोई लोग हैं? मेरे साथ कोई नहीं है, उसके अलावा 3 लोग और थे। आप कौन सी पीएस के अंदर में रहने वाला है? हाँ, आप कौन सी पीएस के अंदर में हैं? ईस्ट पीएस। जो गांजा गाड़ी में लोड हुआ था, इसके बारे में कुछ मालूम है आपको? नहीं, मुझे नहीं। और सिर्फ पैसा दिया था उसके, मतलब गांजा को चुराने के लिए। कहाँ पे पकड़ा आपको पुलिस? मुझे जगह का तो नाम मुझे भी नहीं पता, उधर नीचे सामने जगह है, कहाँ पता मुझे भी नहीं पता ये जगह। आप 1 लाख रुपया लेके सीधा पुलिस के साथ ही बात हुआ था? वो लोग बात कर रहे थे, मुझे सिर्फ आने के लिए बोला, मैं आया। और सिर्फ आपको पैसा दिया था? আজকে অন্যান্য দিনের মতোই মুঙ্গিয়াকামি থানার স্টাফ এবং তেলিয়ামুড়া ট্রাফিক ইউনিটের স্টাফ জাতীয় সড়কে মুঙ্গিয়াকামি পিএসআর আন্ডারে শালবাগানে ভেহিকেল চেকিং করে। ভেহিকেল চেকিং করার সময় একটা 12 চাকার লরি, যার নাম্বার হচ্ছে AS 19C3035, এই গাড়ি আছে। তখন গাড়িকে তল্লাশি করা হয়। তল্লাশি করে সেখানে মোট 130 কেজি শুকনা গাঁজা পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ড্রাইভার এবং 2 জন খালাসিকে আমরা অ্যারেস্ট করি। ড্রাইভার হচ্ছে রূপম চাকমা, আর খালাসি হচ্ছে লালন চাকমা এবং সাংদং চাকমা। তাদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করি। অ্যারেস্ট করার সময় ড্রাইভারের মোবাইলে একটা কন্টিনিউ কল আসছে। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করতে সে বলেছে সেটা মালিকের মোবাইল নাম্বার, বা মালিক তাকে কল করছে। যথারীতি আমরা সেই কলকে আমরা মুঙ্গিয়াকামি থানার ওসি রিসিভ করে নিজেকে এসপি পরিচয় দিয়ে আমরা ট্র্যাপ করি এবং ফোন করি যে টাকা দিলে ছেড়ে দেওয়া হয়। যথারীতি সে মালিক 1 লাখ টাকা নিয়ে আসে। তার নাম হচ্ছে আশিস নাথ। সে টাকা নিয়ে আসে, তখন আমরা তাকে অ্যারেস্ট করি। টাকাও সিজ করা। টাকা নিয়ে কি থানার মধ্যে আছে? থানাতে আসেনি, সে চাকমাঘাতের যে একটা ধাবা হোটেল আছে সেখানে আসে। তখনই আমরা তাকে অ্যারেস্ট করি। স্যার, তার বাড়ি কোন জায়গায়? তার বাড়ি আগরতলা। স্যার, সেই কি এই যে আজকে সকালে গাঁজাগুলি ধরো হয়েছে এগুলোর মালিক? যেহেতু মালিকই তাকে টাকা পাঠিয়েছে, সেহেতু সেও ইনভলভ এই কাজে।